Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kids. Welcome to Math Class with Miss Ninda. How are you today? Alhamdulillah, I hope you're fine and stay healthy at home ya. Okay, kids. Before we're learning together, I have some words of motivation for you that in my class, we do our best and support one another as we learn together. I speak in English and Bahasa. So please be enjoy and confident as long as learning math today. Okay, actually, math is fun and lots of things that we get benefits from it. You used to be logically thinking and learn how to solve any problems. And yeah, from it, all of those have solutions. So keep on spirit, kids. Here, we're going to discuss about comparing fractions. Comparing fractions in bahasa means compare. Compare itu artinya adalah membandingkan. And comparing fractions is divided by like and unlike fractions. Like in bahasa have three meanings. It commons is suka, and another one is seperti and sama. And in math, we take it the meaning of sama. Ya, jadi untuk dalam bahasa matematikanya itu lebih tepatnya adalah artinya sama yang kita ambil. Sama apanya? Penyebutnya. So, for the like fractions means the same in denominator. And unlike, ya berasal dari kata un itu tidak. Dan juga like artinya sama, jadi artinya maksudnya adalah tidak sama penyebutnya. Okay, the next is, for the first, I have to give you for the concept of fractions. You have to know that the value of fractions has two values. Those are numerator and denominator. Numerator as pembilang in bahasa, it's located on above, and denominator as penyebut in bahasa, and it's located on below. As you can see here, for the example fractions is 1/2. 1/2, we can say it in bahasa in 3 words. These are seperdua, ya jika pembilangnya satu kita bisa sebut dengan kata seperdua, and then 1/2. Dan juga yang terakhir adalah setengah. And it has two values. These are 1 as numerator and 2 as denominator. Okay, kids, is that clear for you? Okay, the next is comparing fractions is related to equivalent fractions. What does mean equivalent fractions? Equivalent fractions in bahasa means pecahan setara. So, we can count in multiplication or division. Ya, karena kita ingin mencari pecahan setara, jadi kita bisa pakai dengan dua cara. Entah itu dikali ataupun dibagi. But you have to count in with the same value on numerator and denominator. In the example here, we have the fractions of 1/2. 1/2, if we want to find the equivalent fractions, we can count in by multiplication or division. If we want to the value of fractions on numerator or denominator becomes greater, we can count in by multiplication.
1/2 if we count in multiplication by 2 on numerator and denominator, so it gets 2/4, right? So if we want to make it in simple form, ya, atau bisa kita sebut juga dengan pecahan yang paling sederhana, ya, kita bisa menggunakan dengan cara dibagi, ya. Dengan cara dibagi yaitu kita bagi dengan nilai pembilang dan juga penyebut yang sama. So 2/4 divided by 2 on numerator and denominator, it gets 1/2. So 1/2 is equivalent fractions of 2/4. Okay, kids, it gets you more easier to understand this material. Okay, the next one is comparing fractions. Comparing fractions like and unlike. As I said to you, like fractions in bahasa means sama penyebut, and unlike fractions in bahasa means tidak sama penyebutnya. So for the example in like fractions, we have 1/4 and 3/4. If we want to compare 1/4 and 3/4, we just have to see or focus on numerator in bahasa pembilang, ya. For the value of fractions, here we just to see on numerator. The value of fractions equals the numerator, ya. Jadi untuk nilai pecahannya itu sama dengan nilai angka dari pembilangnya, ya. Here we know that 1 is smaller than 3. So the value of fractions of 1/4 and 3/4, if we want to compare it, 1/4 is smaller than 3/4. Okay, the next one about unlike fractions, ya. If we want to compare unlike fractions, we have the quickest way here, ya. But not here. The numerator, it must be the same value, ya. Jadi untuk kita membandingkan nilai pecahan yang unlike fractions, ya, yang tidak sama di penyebutnya, catatannya itu pembilangnya harus sama. Tapi, ya, for the example, we have 1/6 and 1/9. We just have to focus here on denominator or in bahasa penyebut. Kita hanya lihat aja nih penyebutnya. Nah, untuk nilai pecahannya, ya, for the value of fractions, to compare it is inverse on denominator. Jadi untuk menentukan nilai pecahannya, kita hanya lihat penyebutnya dan nilai pecahannya itu adalah kebalikan dari penyebutnya. Nah, we know that 6 is actually smaller than 9, right? But for the value of fractions, it must be inverse of denominator. So, the opposite of small is great, right? So, for the value of fractions between 1/6 and 1/9 should be great. Ya, jadi
Untuk nilai pecahan 1/6, kalau dibandingkan dengan 1/9, kita kan fokusnya tadi di penyebut, ya kan? Nah, berarti kalau kita fokus di penyebut dan melihat penyebutnya itu misalnya dari 6 jika dibandingkan dengan 9 adalah lebih kecil, maka untuk nilai pecahnya kebalikan dari penyebutnya. So, for the comparing fractions between 1/6 and 1/9 is okay, 1/6 is greater than 1/9. Okay, is it easy, right? The next is 3 ways to compare unlike fractions. Nah, di sini Miss Linda akan kasih tips-tipsnya nih. Bagaimana cara kita untuk membandingkan pecahan yang unlike fractions. Di sini ada 3 pertanyaan ya, yang 1/6 and 1/9, or 1/2 and 2/4, or 1/5 and 2/3. And here, actually the most important is for comparing unlike fractions is the denominator's value must be the same value. And here for the first way, as I said to you, is the quickest way. We just have to see or focus on denominator's value, ya. And but not here, the numerator must be the same value, ya. Seperti contoh yang tadi kita bilang, kalau misalnya kita melihat soal yang perbandingan antara pembilangnya itu adalah angka yang sama, seperti yang dicontoh adalah 1/6 dan 1/9, kita tinggal lihat aja nih penyebutnya. Nah, untuk menentukan nilai pecahannya adalah kebalikan dari nilai asli penyebutnya. So, for the answer, 1/6 is greater than 1/9. Okay, and the second way is another way, but not here. The other denominator's value on the question is the product. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, contoh soalnya adalah nilai pecahan antara 1/2 dan juga 2/4. Nah, kita tinggal lihat saja nih. We just have to see for the smaller denominator, and then untuk yang nilai penyebut yang kecilnya itu kita harus pikirkan dengan nilai penyebut yang lain, yaitu di sini adalah 4. Kita harus pikirkan nih, 2 dikali berapa yang hasilnya 4? Ada tidak? Bisa dong. 2 times 2 is 4, right? So, here after we get the same value of denominator, we have to find the equivalent fractions here. So, we have to count in by multiplication 2, ya, on numerator and denominator. Pertama-tama kita kalikan dulu dari penyebutnya nih biar gampang. 2 times 2 is 4, right? And then for the numerator, 1 times 2 is 2. So, the equivalent fractions of 1/2 is 2/4. And then, we want to compare it. So, the answer is 1/2 is equal to 2/4. Okay, kids? It's easier, right? Okay, the next one is the last way. Third way is another way. Again, for the compare unlike fractions, if you see for the numerator and denominators are different, you just have to find it by cross multiplication, ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat soal yang
pembilang dan penyebutnya berbeda semuanya, kalian tinggal menggunakan cara kalian silang. Nah, seperti pada umumnya ya, di sini langkahnya adalah ada dua. Pertama-tama kalian harus mencari dulu penyaman penyebutnya, dan kedua kalian harus mencari vowel fractions-nya. Nah, di sini for the example, I have the fractions of 1/5 and 2/3. So if I want to compare it, I have to make the same value of denominator first, right? Nah, kita hanya tinggal mengalihkan saja nih dari 1/5 ya, kan penyebut yang lainnya adalah 3. Jadi tinggal kita kalikan saja 3. Kalau penyebut dikalikan 3, pembilang juga harus dikalikan 3. Jadi for the equivalent fractions of 1/5 is 3/15. And then if we want to find the equivalent fractions of 2/3, kita seperti yang tadi, tinggal kalikan saja penyebut yang ada di soal itu dari 2/3 dikalikan dengan penyebut yang lain, yaitu adalah 5, ya kan? Jadi 2/3 kita kalikan 5 baik di pembilang maupun di penyebut, dan hitung dulu utama adalah di penyebutnya. Maka kita akan mendapatkan for the equivalent fractions of 2/3 is 10, 15. And then remember kids, if you want to compare for the unlike fractions, don't forget you have to write as the fractions on the question ya. Jadi tadi kan kita sudah mendapatkan jawabannya 3/15 dibandingkan dengan 10/15. Kita tinggal lihat pembilangnya. 3 jika dibandingkan dengan 10 adalah 3 lebih kecil daripada 10. Jadi untuk 3/15 lebih kecil daripada 10/15. So 3/15 punyanya siapa? Punyanya 1/5 kan? Dan 10/15 punyanya siapa? Punyanya 2/3. So the comparing fractions between 1/5 and 2/3 is 1/5 is smaller than 2/3. Okay, kids, have you got it? Okay, I hope you're more understand to this material, yeah. And thank you for listening and also watching this video. Is there any question, kids? If you have some questions, just write on the comment below. And don't forget to like and subscribe my channel. See you again. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.